Hello guys, kinagtudlo ditong mga bata no sa area na to sa Suong na tayo mga bata nga gitudloan dito sa pulong sa Ginoo o kauban na to si Brother June Castro. So mo ni siya nag-celebrate mi sa iyang birthday nga kaning bataan ni. So cute sa bata, so gikantahan siya sa mga bata og happy birthday. So salamat gayud sa Ginoo guys no. Share na po ta guys sa passage of scripture no sa Mateo chapter 19 verse 14. But Jesus said, "Suffer little children and forbid them not to come unto me, for such is the kingdom of heaven." Ang pasabot guys nga atong tugutan nga ang mga bata makaila ni Jesus Christ, umuduol ni Jesus Christ kay ila man ang gingharian sa Dios. Unsa kanindot sa pagampo sa usa ka bata guys no nga direct to the Lord to sila nga pagampo nila tamis diya sa tubangan sa Ginoo guys no. So kani mga bata din ni amo to din ni kanang ampingan og dapat tagaan og pagdagad nga tagaan sila cake sa diyang mag-birthday sila. So among panikamutan sa among makaya nga makahatag mig cake sa ilaha kay kalipay na lang ni mga bata ni dinhi nga maka-celebrate sila sa ila birthday sa cake. Nice lang daw cake. Ug salamat gyud sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo kami ni Brother John aning kamot tudbi nga makapalit mo cake sa ilaha sa para maka-celebrate mi sa ilang birthday sa among area nga among tuluan. Salamat gayud sa Ginoo sa provision og nalipay yun ang mga bata din nga guys nga nakakaon sila ginagmay nga cake og diri nga part guys kay ato na nagi-distribute ang mga cake ato gi-slice and then sa usa lang sila guys kay mao pud ni para mabahin sa tanan guys ba. So bisa gamay pero maka-share pud ta sa mga bata ba blessing sa ilaha pagkaon. So kani lipay na kay sila ani so amo gi-distribute so amo lang gi-slice so bahin sila to for only 20 sila kabuok guys ng mga bata dito sa among area kani nga time. So blessing kayo no, nindot kaayo nga kalipay pud namo nga maka-share pud ni og blessing sa uban nga kami pud nga gitagaan mig provision sa Ginoo amo pud i-share sa uban kay ingon lang yung pulong nga it is more blessed to give than to receive. So kung nindot pud ni mga bata atong tagaan no nga sa ginagmay ra lipay na kayo ni sila mga bata. So money guys, so I hope nga na-encourage ka sa ako ang content. Then I hope nga ikapod mo share pud ka sa uban kung sa inaani mo sa ginagmay pero dako na kay na para sa uban, especially sa mga bata no guys. Thank you for watching.